Bro, your selfie lang sa ta. Like, lately ba, I've been losing weight and honestly, I feel cute again. So, padayon lang kitag workout ani no, pero ato sang bawion ang mga na-lose nato na weight. So, mauna ni ron, gisugo ko og papanit og raw shrimp. Like, what kind of treatment is this man? Gialila kus ko nahak, bahalag sakit, basta lami. Ang shrimp, nawa ang shrimp. Bro, lami kayo ang hotpot station to ara. Ihulog na tanan nga murag wala na yung ugma. Basta ang goal, mabusog o mapalaban sa kolesterol. Pero in fairness naka-quality convo said me. Like, dili lang ni about shabu. It's about life. Diba? You need someone to talk to good, bro. Para happy pang tummy, happy pa good ang mind and heart. Kaya complete package na siya. Pero bro, ang pinakaganahan gid nako ani nga shop is ang ice cream. Like most shabu and mukata places na adjud ang ice cream pero diri lots of options. And ang taro flavor legit yum as in super. Similar to ube from home ba? Wait, as in I'm craving na noon for ube. Bitaw, saon ni ron. Sige na lang, Bye! Bye!